नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अगस्त मास 26 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी देवगढ़ टाउन देवगढ़ रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी आंब पलास पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कदली मुंडा किशोर नगर अनुगुल। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी चांदपुर पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी गुमाडेरा बेल पहाड़ झारसुगुड़ा। आजिर नाटक कोटी कोटी डबल कोटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी मुक्तापसी पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी हाथीमुंडी ताट जसीपुर मयूरभंज। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी वीर महाराजपुर सोनपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार शेष रजनी जजपसी केन्दुझर। आजिर नाटक छवि रानीर नुआ कहानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी आड़कणा गणिया नयागढ़। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि कंकाल कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार पंचम रजनी करलगा देवगढ़। आजिर नाटक साइलेंट किलर साइलेंट किलर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार पंचम रजनी तेंतुली पत्थर अनुगुल। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मंगलपुर सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी झूला खुंटिया अनुगुल। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बलरामपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କୁସୁମ ଯୋଡ଼ି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ବାରସିଂହ ବଡ଼ମ୍ବା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା କଟକ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଳିଆପାଟି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡୁରୀ ବେଢ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦୁଆର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।